Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, how are you today? Welcome back to my channel. And then today I would like to explain about chapter 1 in English material at 11th grades. Before I explain about the recommendation and over as the material for today, don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Yep, we start about explain chapter 1 in English 11th grade senior high school. Okay, the chapter 1 title is about recommendation and over. Recommendation is part of the suggestion. So if you see another title about the chapter 1, maybe the title is suggestion and offer, but in this chapter recommendation and offer it's same, yes. Okay, recommendation and offer. Jadi sometime in our daily activity, yeah, as human atau sebagai makhluk sosial, kadang-kadang kita butuh bantuan seseorang untuk menghadapi permasalahan. Kemudian juga kadang-kadang kita juga memberikan saran, memberikan tawaran tentang saran kita kepada orang lain. Nah, sehingga masalah yang kita hadapi mungkin saja ada solusinya, begitu ya. Oke, but how in English? Bagaimana cara kita memberikan saran, cara kita memberikan nasihat atau menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris, begitu. Recommendation, seperti yang saya bilang tadi adalah rekomendasi atau saran, bisa juga sebuah nasihat, dan over itu adalah penawaran atau tawaran. Nah, fokus dari chapter 1 ini temanya yaitu you should keep your environment clean. You should keep your environment clean. Jadi lebih kepada temanya tentang kebersihan lingkungan atau menjaga lingkungan kita, begitu ya. So, kita lihat penjelasannya selanjutnya ya. What's on in this chapter? Jadi yang akan kita pelajari di chapter ini ada how to ask and give recommendation, and then how to express an offer. Bagaimana menanyakan atau meminta atau memberi rekomendasi in English. Kemudian how to express an offer, bagaimana untuk ekspresi menawarkan, gitu ya. Oke. Kemudian ada how to respondnya. Jadi ketika kita memberikan rekomendasi, memberikan saran, jadi orang lain akan merespon atau kita yang merespon ya, dari tawaran orang lain, begitu ya. Oke. The definition of recommendation. Jadi yang Bapak bilang tadi recommendation itu ya. Recommendation, there are two kind of definition. The first is recommendation is a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job. Jadi, sebuah saran, rekomendasi itu sebuah saran untuk sesuatu yang baik, begitu. Yang cocok ya, tujuannya misalkan untuk pekerjaan dan lain sebagainya. And then the second definition, advice, nasihat ya, advice. Jadi yang pertama saran, yang kedua nasihat. Advice, telling someone what the best thing to do. Nasihat untuk seseorang, jadi mana yang terbaik untuk dilakukan. I give you example like when you try to buy a new shoes, beli sepatu begitu.
You asking about the suggestion to your friends. Nanya, kira-kira warna apa yang bagus untuk sepatu saya begitu, atau toko mana yang bagus. Kamu memberikan advice atau suggestion di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita cara membacanya. Wise to say it. Okay. Ada yang asking for recommendation, ada yang giving recommendation. Asking for recommendation. Do you think I should join the Earth Hour campaign? Jadi ada di situ, jangan think itu ke opini saja ya. Jadi di situ ada kata yang ininya, ada kata should. Oke, ada kata should di situ ya. Ada kata should. Nah, do you think I should join the Earth Hour campaign? Jadi di situ meminta saran atau rekomendasi. Oke, next. Oke, ini bukan in ya, ini if. If you were in my position, would you agree with the idea of recycling? Jika kamu dalam posisi saya, atau jika kamu menjadi saya begitu ya. Jika kamu dalam posisi saya, would you agree with the idea of recycling? Ada would you agree? Would you agree? Apakah kamu setuju begitu ya? Itu yang kedua. Jadi kata-katanya meminta, ini meminta saran ya. Kalau yang pertama yang saya lingkari I should-nya ya. Next. Do you have time? I need your suggestion about a day. Ada waktu gak? Begitu ya. Do you have time? I need your suggestion. Ada suggestion. Kita lingkari lagi suggestion. Nah, ini clue-nya ini ya. Clue-nya suggestion. Okay, suggestion, saran. I need your suggestion. Saya butuh saranmu about Earth Day, tentang hari bumi. Okay, do you think I should call the SAR team to rescue us? Tadi sama dengan number 2 itu ada should ya. Should, haruskah? Jadi nanti kita lebih fokuskan pelajarannya kepada should, ya, should, haruskah. Oke, next, giving recommendation. Giving recommendation. Tadi pertanyaannya, do you think I should join the Earth Hour campaigns? Giving recommendation-nya, you should join the campaign. It's very positif. Nah, kamu harus gabung, gitu ya. Dan kampanye itu sangat positif. Oke. You should, ada lagi you should. Jadi ketika asking for recommendation-nya ada should, kamu jawab dengan you should. Kamu harus, gitu ya. Kamu sebaiknya. Oke. Next. Asking for recommendation. If you were in my position, would you agree with the idea of recycling? Jadi ide tentang daur ulang begitu ya. Kemudian giving recommendation-nya, what about recycling unorganic garbage? Gimana tentang daur ulang sampah anorganik? Oke. Do you have time? I need your suggestion about Earth Day. Okay. We should spread the message to keep the environment clean. Jadi kita harus sebarkan pesan untuk menjaga lingkungan yang bersih. We should, ya. Itu giving recommendation-nya. Ada should lagi di situ. Kemudian yang terakhir, why don't you call the SAR team now? Why don't you? Why don't you? Mengapa kamu tidak? Why don't you? Ya, why don't you call the SAR team now? Kenapa kamu tidak atau kenapa tidak menelpon, memanggil tim penyelamat sekarang? Oke, next. Over, bukan over ya. Over di sini
tadi menawarkan. Jadi definitionnya, when someone asks you if you would like to have something or if you would like them to do something. Jadi ada yang asking to do something, berarti menawarkan melakukan sesuatu. Misalkan kita lihat ada orang lagi kehausan atau lagi kecapean. Okay, and then we offer someone to drink, menawarkan untuk minum atau untuk istirahat, begitu ya. Itu namanya offer. Okay, next. Expressing an offer. Bagaimana cara to express an offer? Kita lihat. Do you need my help? Butuh bantuan. Do you need my help? Oke, kemudian you can call me if you need my help. Ketika ada seorang lagi having a problem, kemudian mungkin waktu itu dia belum berani cerita ke kita, bisa kita bilang ke dia, you can call me if you need my help. Mungkin kalau ditelepon atau lewat message itu dia lebih terbuka, begitu ya. Oke. Is there anything I can do for you? Ada yang bisa saya bantu? Is there anything I can do for you? Oke. Nah, kemudian would you mind if, ini bahasa yang sopan sebenarnya, memintanya sopan ya. Would you mind? Apakah kamu keberatan? Would you mind if? Would you mind if you close the door please? Would you mind if ya? Sama dengan yang bawah sama juga. Would you like if? Would you like? Apakah kamu suka? Would you mind? Would you like? Would you like if you stop smoking in here please? Like that. Okay? And then how to respond recommendation and offer. Possible responses. What's the problem? Jadi ketika ada orang yang meminta saran, kita tanya, what's the problem? Kemudian kalau kita yes or no, right, wrong, or agree or disagree, that's right. Misalkan kita accepting ya, menerima sarannya, that's right. Oke. Kemudian I'm listening, what's wrong? Misalkan ada yang nangis-nangis, ya bilang punya masalah, meminta diskusi dengan kita, we say I'm listening, what's wrong? Ada apa? Gitu ya. Ini kemudian go ahead, tell me your problem. Go ahead, silakan, tell me your problem. Ya, ceritakan masalahmu. Thanks for offering me help. Oke, makasih menawarkan saya bantuan. Sure, sure, tentu, sure. Oke. No, thank you. Kalau kita mau declining menolak ya. No, thank you. We say no, thank you. Oke. Kalau tadi yang right, wrong, or agree, disagree-nya, that's right. Yes, you are right. I don't think so. Ketika ditawarkan bantuan, kita menolak. I don't think so. Exactly. Tentu saja. Not quite. I think so too. Oke. Ini yang tadi important clue-nya yang dilingkari, kita kasih sekarang ini important clue-nya ya. Ada language element bahasanya, ada important clue. Kita lihat ada why don't you, why don't we ya. Why don't. Oke. Kemudian expressing recommendation and offer. Jadi important clue diikuti ada expressing recommendation-nya. Misalkan why don't we make water filter in our home? Mengapa kita tidak membuat saringan air di rumah, begitu ya? Oke, kemudian important elemennya. Jadi strukturnya, lihat, why don't itu diikuti subjek. Mana subjeknya? Subjeknya we, kan? Predikatnya make. Objeknya water filter in our home. Nah, jadi why don't itu diikuti subjek, predikat, and object, or verb plus object, begitu ya. Oke, yang kedua, what about? Perhatikan, ketika ada what about itu diikuti oleh
verb ink. Oke, atau Jaren di sini ya, verb ink ya. What about publishing go green? Ada publishing go green, publishing verb tambah ink ya. What about publishing? Kemudian diikuti noun, go green journal. Go green journal itu noun, jurnal ya. What about publishing go green journal in our school? Jadi strukturnya what about verb ing plus noun. Next, you should. Oke, kata you should. You should build a greenhouse for the project. Kamu harus membangun. Lihat, setelah kata should itu kata kerja pertama. Di sini ada kata kerja pertamanya build. Oke, you should build a greenhouse for the project. Setelah should ya. Kemudian you can sama dengan you should. Maknanya juga sama. Diikuti strukturnya diikuti oleh verb one. You can ask. Di sini ada ask, kata kerja pertama. You can ask the volunteer of the self-sack movement. Terakhir ada do you need. Apakah kamu membutuhkan? Do you need my help? My help. Ada apa di situ strukturnya? Setelah do you need ada kata noun. Mana noun? My help. Bantuan saya. Do you need my help? Okay. So it is the language element for recommendation and over. Jadi kita pelajari saja penggunaan kata why don't, what about, you should, you can, and do you need. Itu ya. Ini cultural awareness. Jadi dalam bahasa Inggris atau native atau pembicara yang menggunakan bahasa Inggris, English speaker use the modal verb. Ada kata should, ought to, and had better to express that they think something is good or bad idea. Jadi native kadang-kadang mereka lebih sering menggunakan kata should, ought to, and had better untuk mengekspresikan sesuatu itu bagus atau tidak, atau untuk memberikan rekomendasi, begitu ya. For example, visitors should throw rubbish into the litter bin provided in every corner of the park. So, ada kata should di situ, jadi harus gitu ya. Pengunjung harus. Jadi di situ good, kan? Something is good. Kemudian you had better. Jadi should itu harus. Kemudian you had better sebaiknya. You had better throw the rubbish into the litter bin. Yang ketiga ought to sama juga artinya ya. Seharusnya. Oke. Atau harus. Sebaiknya juga maknanya sama. They ought to keep the park clean. Mereka sebaiknya menjaga kebersihan dari taman. Should, had better, and ought to are modal verb. And modal verb are always followed by the simple form of a verb. Diikuti oleh kata kerja. Ya, kata kerja. Infinitive without to. Lihat di situ kata kerja yang tidak diikuti oleh to. Coba kita lingkari. The visitor should throw. Tidak ada throw to rubbish, langsung throw rubbish. Jadi kata kerja yang tidak diikuti oleh to. Oke. You had better throw, sama juga throw the rubbish. Kemudian they ought to keep. Nah, keep ya. Oke. Ada keep di sini, bukan keep to the park, keep aja. Di situ maksudnya infinitive without to. Okay. Kemudian sometimes there are students ask me, sir, what is the differences using should, ought to, and had better? Sebenarnya sama saja penggunaannya karena artinya juga tidak berbeda begitu. But
ternyata ada juga beberapa yang membedakan penggunaan should dengan had better. Kalau had better itu more strong atau lebih kuat atau lebih menekankan sesuatu itu dianjurkan. Misalkan kamu sebaiknya belajar yang rajin. Berarti kalau tidak belajar yang rajin dia bisa tidak naik kelas. Begitu. Atau kamu sebaiknya menggunakan helm. Berarti you had better begitu ya. You had better using helmet karena itu sesuatu yang dianjurkan, ditekankan begitu. Kalau should itu ya hanya berupa saran saja begitu. Oke, I think enough for explanation in this chapter. I hope you understand about what I said to you, and then if you have any question, please you comment in my channel, and then thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.